दर्शक बंधु आज आम सहित जड़े एमती अभिनेत्री अच्छा जे कि सदा सर्वदा चेष्टा जारी रखिंट दर्शक मान प्रशंसा साउंटिया आपण जानी खुशी हेबे कलाकार जीवन में से प्रत्येक मुहूर्त निजकू कला मंच समर्पित कर चेष्टा जारी रखिंट आगामी दिन में केमिति दर्शक माने हृदय स्थान देवे मुहर शुणा जीवन कहानी आपण परिचय दियंतु। प्रथमे मोर दर्शक बंधु मान को नमस्कार। चैनल को भी स्वागत करुच्ची। मुझे नमिता जात्रापाटे मुना नमिता कहले समस्त जानती। दीर्घ समय धरी मंचर अभिनय कर दर्शक मान निजक समर्पण कर अभिनय कला बेले कौन मन भीतर थाए? देखो सबू अभिनेता अभिनेत्री मन भीतर गोटे कथा थाए जे सी केमिति अभिनय करके दर्शक को संतुष्ट करेंगे। मो मन भी सैया मुझे भूमिकार थाए जेकोसी चरित्र रे पेंडेल ऊपर को जाए प्रथमे आम ठाकुर को स्मरण करूँ जमी आमको लोक भल पातु दर्शक आमको भल पातु आम अभिनय को पसंद करते। केते वर्ष धरी ये जो यात्रा जगत रो अछंती आ आगामी कार्यक्रम सब आपनकर कोन अछि? मु तो 10 क्लास परे पळे आस्थिली यात्रा को मोर एटा 20 वर्ष हे गलानी। आगो को कथा देखंतु जेतु मोर चिंताधारा थिला मो झियर 5 क्लास हेले मु छाडी देबी यात्रा किंतु मझिर कोरोना हमको 2-3 वर्ष पूरा एते तळ को नै गला जे पुणी मुंड उठे कि माने सेही पोजीशन को फेरबा हमको एपर्यंत लगी गला। तो आउ चिंताधारा नहीं जे मो झीर 7 क्लास बेल को छाड़ी देबी माने 2 वर्ष पर छाड़ी देबी तापर भगवान को बरात सतर कोन कलाकार ते मंच छाड़ दे पारे नहीं। देखंतु कलाकार अभिनय तो ताको जीवन रे सब बेले थिबो किंतु एटा हम एक पेशा रे परिणत करि देलु जोडे के संसार छाड़ी गोटे छुआ जन्म कले भी आमे ताको मार स्नेह माँ ठू से वंचित रहउची जे जते स्नेह दौना काई आमे संसार वंचित रहिलो संसार प्रति भी तो आमर किछि कर्तव्य अछि जोति पाई अर्थ अभाव आमे संसार प्रति कर्तव्य करि पारुनो काना अर्थ भी गोटे संसार रो मूल कारण तेनु किछि दिने जा बाकी रहिला सब किछि माने सब किछि ये करसाला परे आमे भाबिछु किछि दिन संसार रे समय बिते। दीर्घ 20 वर्ष रो अभिज्ञता आपनकर 20 वर्ष धरि विभिन्न जंजाल सहित पारिवारिक समस्या सहित दर्शक मानक पई भी समय देइचंती से दर्शक मानक पई कोन दिपत कहबे? दर्शक मानक मु केवल एतिकी कहबी दर्शक मानक भल पाइबा जुको मु आज एठी पहुंची छी एवं एते वर्ष रही पारिछु दर्शक को भल पाइबा सेमती थाउ ताका आशीर्वाद रहता हम मुंड ऊपर थाउ से जे पर्यंत हम भल पाउथिबे से पर्यंत हम ताको हृदय रे बचिथिबो आउ किछि न मनीष तो मरि जाउची के कोठी केते बेले चली जाउची किंतु से आज कोडे कलाकार सब बेले दर्शक को हृदय रे बंची रहिताय। आपण देखंतु आज भी आम श्रीदेवी को देखिले जमी लगुच गोटे बची कि आज भी आम अमरेश जो से सब देखिले लगुच से आम हृदय अच्छा प्रति छविटा आम आखि आगे रोचे आम यात्रा भी जो मैंने तो कलाकार एतिक आम निजक गर्वित मन करूँ कलाकार के मरे यहाँ सत कथा कलाकार मरीगले भी से दर्शक को हृदय बंची थाए एतिक आशा। तुम से तुम्हारा कौन संपर्क अछि जे? अरे नहीं बाबा नहीं से कथा नुह कथा कोन की वो तुमको देखा करते तुम कोई घर को तो आसो आ गोटे दिन रही जाओ तुम कथा मानी रही जाता तेरे दिल्ली मोर अर्जेंट मीटिंग था बहुत प्रॉब्लम होता तेरे इच्छा थे भी वो तुमको देखा कर पाली भलो करिछ तुम मते देखा न करिछ काहे आज को ठीक 7 दिन तळे आम घर रो चारि कांत भांगी गला आम छातर भी पुसुडी पड़िला आमे दी पड़ी पूरा पूरी बेसारा हे गलो कोन छी मेघा कोन छी जाय जे ताको कहि किछ लाभ नै सोजाय कारण आमे दी बड़ी जहाज सब भरी देइछु ए जीवनटा बीती गले भी आमे ताको पाई पारिबो देखा प्लीज अरे कोन होई कथा न कहले जानि केमति आज को ठीक 7 दिन तळे के जण अजर लोक हम घर भीतर को पसी आसी मो बापन को से मारे देला निजर पारिवारिक समस्या जंजाल सबको सही की आज पर्यंत यात्रा 20 वर्ष कटे देलेनी निज परिवार लोकों पाखरे जो प्रकार स्नेह श्रद्धा आत्मीयता थाए ये भी गोटे परिवार ये परिवार को छाड़िले जीवन में किछि नहीं
ये परिवार समस्त सदस्य मान दर्शक मान विषय किसी कहना चाहिए? देखो आमे चौटी जीवु से गोटे परिवार कर चलवा से ये जो आप कहले ठीक कथा आम आम परिवार को छाड़ी आसीचु विभिन्न गाँ विभिन्न जिलूर गोटे जगार आम एकाठी होचु आम यही राति परिवेश दिन में किए कौटी रहे आम चिन्हुना किए जानूना पाखापाखि रही देखा साक्षात ये राति 4 घंटा आम गोटे परिवार ये आमर ता ऊपर पत्र पड़े आम देह पत्थर पड़े कि ताकू कष्ट है आमको कष्ट हुए आम परिवार नहीं कि चालू जिते दिन अच्छु चलो घरे भी रही घर भी गोटे परिवार ता माने नुहे सहित आम संपर्क कटिज संपर्क सबुठी रहे। परिवार को छाड़ी यात्रा रंगमंच जो अभिनय करती जो परिवार भितर किसी झड़झंचा आसे किसी दुख कष्ट हुए से परिवार कथा केते मन पड़े? बहुत मन पड़े बहुत कष्ट हुए। देखो आम आम हृदय दुखटा को दर्शक जानी पारती सिके आज आम दिन में आम गोटे घर खबर पाइचु आम घर गोटे प्रोब्लेम हो जाए जहाँ भी तो रक्त मांसर शरीर ना कहती जे कलाकार पेंडेल को गले सब भूली जाए यहाँ सत कि तो हेले भी मन भर दुखटा चली कि मो घर ये घटनाटा घटी मोर आज बापा ये जाइए कि माँ ये जाइए दुख से दुखटा को चापिक आम अभिनय करूँ से बहुत कष्ट हुए सब बेसी कष्ट हुए आम प्रेजेंट रही पारुना धरी मुझे अच्छी ये मुझे जानी मो झील देह खराब अच्छी कि मो घर कौन प्रोब्लेम होपारि कि संबलपुर थी आसी पार नी एवं सुविधा हो गलानी जो वीडियो कॉल देखी होची आगु तो से सब सुविधा नथिला बहुत कष्ट। जो दर्शक मान हृदय टिके स्थान पाइबा पई आपण ये काम करती राति अधरे निजको सजई रंगमंच रे उपस्थापना करती से दर्शक बंधु मान को आज जो समाज रे जेमती कलुषित हो चलची यात्रा विषय वस्तु को लोक धीरे धीरे मुह फेरना भली लगुच गणमाध्यम रे जो प्रकार चर्चा होची आपण को दर्शक मान को आज रंगमंच रो कोन कहबे को कथाटा आपण कहउछन ए जो प्रकार कार्यक्रम आज होची अश्लीलता को नहीं कथा उठुची मौलिकता हरई बसची यात्रा लोक मान भीतर जो कथा होची ता बोल कि किछि किछि भलो यात्रा गोटे जगह आगु आम देखुले यात्रा गोटे जगह पड़े 10 खंड गाँव लोक उठी आसुले बर्तमान धीरे धीरे आमको अनुभव होची जे यात्रा हुए तो लोक मन फेरे नौचती से दर्शक मान को आपण कोन कहबे निज अभिनय जो जादू रे आपण बांधी रखिया पई चाहउचंती एते परिश्रम करचंती राति अधरे से दर्शक मान कोन कहबे आज देखंतु मोर यात्रा जीवन 20 वर्ष भितर मु जहाँ अनुभव करछि मु सेटा कहबी हुए तो केते दूर दर्शक मते समाज ग्रहण करबो मु जानिनी हुए तो कंट्रोवर्सी भी हेई पारे। प्रथम है आपण जो कहले अश्लील पाई यात्रा आज मौलिकता हो रही यात्रा को अश्लीलता एवं अश्लील को प्रश्रय दउछि के आपण कहि परिबे आमे जो अभिनय करूछु आमे जतले आम पीढ़ी मान को देखिथिलु से अभिनय यात्रा दर्शक बांधुथिले आमे तांकुठी किछि सिखिथिलु जे आमे सेमती अभिनय करी दर्शक बांधि वर्तमान दर्शक को जिनस को पसंद करछन आपण कहि परिबे अश्लील को प्रश्रय दउछि के प्रथमे दर्शक दर्शक पाई ही अश्लील होछि आमे एटी काहा को दोष दे परिबे आपण देखंतु आज जदी 500 लोक होइतिबे काली गोटे अश्लील डांस करत आपनकर 1000 लोक होचन किए कहला जे यात्रा होची लोक मुह मुड़ेले मो बच्चे अश्लील आड़ को मुह मुआ होचंती यात्रा आड़ को मुह मुड़ेलेनी अश्लील आड़ को मुआ होचंती यात्रा देखिया को भलो पाउनाती अश्लील देखिया भल पाउती आमे नेक्स्ट कैंप रे आसिलु गोटे मोर अजा बयस गोटे लोक हेबे से जगह हम मैनेजर को कहउछंती टिके नेकेट करंतु ओ कहले मौसा आपण नेकेट कहउथले नहीं मु कहन आम से भाई जन को कहते नेकेट टे दरकार मुझे अच्छा आप नेकेट देखा भल पाँच आप देखुवे गोटे गोटे क्लीप जाऊव जो मैंने सब आसिक बाहर जो अश्लील प्रोग्राम कर बहुत वयस्क लोक पैसा दौरान कौन पैसा दौरान आप मत से उत्तर ताकर कला अच्छी कला प्रदर्शन पैसा दौरान आप देखिए जेकोसी गोटे अश्लील डांस जदि कौन गोटे दर्शक मिनिमम 2000 दर्शक भितर गोटे दर्शक जदि प्रतिवाद करुचे चेयर फोपाड़ी दौची कि ये करुची कमिटी लोक माने एमिति माने ससम माने आणुचते सते जिम भौन की गोटे कमेंट भौन की कमेंट माले से रिएक्शन होउनथले एते चर्चा दिया जाउची तो गोटे मनीष खराब होबा पई चेष्टा करूनी करिबेनी काहे कि आपण देखोतु गोटे क्रिकेट खेल प्रोग्राम होउचे तांको आगे गेस्ट करी डका होउची मो सेही मान को क्वेश्चन कोन देखि कि तांको गेस्ट करी नउचंती आपण निजे चिंता करंतु आज जनरु 4 जण तयारी हेलेनी समाज तांको तयारी करिछि समाज कहि परिबो केते तोरा भलो लोक को तयारी करिछि समाज कहि परिबो केतेरा मंदाकिनी को तयारी करिछि काहे कि आज का जुगरे लोक मंदाकिनी को फॉलो करना आमी सब तांको फॉलो करूतलु आमे चर्चा करतलु आमे केमिति गोटे डली भुया हबु आमे केमिति गोटे मंदाकिनी हबु आमे केमिति सेकंड टिकी हबु किंतु वर्तमान पीढ़ी जनरेशन माने केमिति आमे आइटम गाल हबु को फॉलो करूछ मु ना नबा पई चाउ आपण निजे को जनरु 4 जण तयारी हेलेनी ना नाही आहुरी आगो को केते तयारी बे समाज तयारी करूछ ताको
କୌଣସି ଲୋକ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଜ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି 2000 ଚେୟାର ଉଡିବ, ସେଇ ଦିନ ଯାଇକି ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାର ଫେରିବ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଓଡିଶା ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଖସି ଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ମାନେ ଅଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ। ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ସେଟା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗୋଇଠାଟା ମାରିଲେ ଆମକୁ ବାଟରେ ଚାଲିବାନି, ତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ମାଉସୀ ଆମେ ନାଟକ କରୁଛୁ, ଆମେ ବୁଝଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦର୍ଶକ, ସବୁ ଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତାର ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ତମେ କୋଉ ଦର୍ଶକ କଥା କହୁଛ? ଯୋଉମାନେ ମଦ ପିଇ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମେଲୋଡି ସରିଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ନାଟକ ହୁଏନି? ନାଟକ ହୁଏ ସେଇ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନାଟକ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୌରୀ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜର ମା ଭଉଣୀ ଝିଅକୁ, ଆଉ ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇକୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀକୁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ଦର୍ଶକ ଯୋଉଦିନ ବଦଳି ଯିବେ, ସେଠି କେବଳ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଘରେ ରହିବୁ। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଓଡିଆଣୀ ବହୁ, ଓଡିଆର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆରେ ନିଆରା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସତରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ଫୁଲ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଆମେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ଆଣିବୁ, ଆମର ନେକେଡ ଦରକାର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ପାର୍ଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଲିକ 150 ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ମାଲିକ ତାକୁ, ସବୁ ମାଲିକ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି କି କ୍ଷତି କଲେ କାହା ପାଖରେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ 2 ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ଆମ କଳାକାରକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ବି ଆମ ମାଲିକରୁ 2 ପଇସା ନେଇକି ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ବି ପୋଷୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧା। ଆମେ ଯାତ୍ରାର ପଇସା ନେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି କି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବି ପଇସା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକି ଦେବେନି, ଏଇଥିରୁ ନେଇକି ଦେବେ। କମିଟି ବି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସିଏ ବି 2 ପଇସା ପାଇଲେ ମାଲିକକୁ ଦବ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଲେନ ଦେନ ହେଇକି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶକ କେବଳ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି କମିଟି ବି ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ କମିଟିକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ତାକୁ ଜମି ବାଡି ବିକିକି ଆଣିକି ପଇସା ଦେବେ କି? ତାଙ୍କର ବେପାର ନହେଲେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆଣିକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଯେ ସବୁଠି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ସେ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଗୋଟେ ମାଲିକ ବି କେତେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ? ସେ ବି ତ 150 ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବ ନା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ନା, ଏଇଟା ତ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେ ଲୋକ କଳାକାରଟେ ହେଉଥିଲେ, କଳାକାର କେବେ ପେଟ ପୋଷଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ବହୁତ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, କାରଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଦରମା ଏତେ କମ ଥିଲା। ସେମାନେ କଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଛାଡୁ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲା, ଯାତ୍ରା ହେଲା, ବାତ୍ରା ହେଲା, ଛତରା ହେଲା, ପରିବାର ପୋଷୁନି, ଝିଅ ଦଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଆମେ 2 ପଇସା ଭଲରେ ଇନକମ କରିପାରୁଛୁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ କନଭେଣ୍ଟରେ ପଢେଇ ପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଝିଅଟେ ବି ଆରାମସେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି କଣ କରିବେ, କମିଟି ବି କଣ କରିବେ? ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରେ, ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ନିଶା, ଆମେ ଯେମିତି କହିବା, ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟେ କିମ୍ବା କଳା ଥିବା ଲୋକଟେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିଲେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ, ଯୋଉ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଯୁବପିଢି ମଧ୍ୟ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଧକ୍କା ତାଙ୍କୁ ଏ ବାଟ ଓଗାଳୁଛି କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ନ ରହିବ, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକେଇବ, ସେ ପଳେଇ ଯିବ, ତାପରେ କଳାକାର ଦୋଷ ଦବ, ମତେ ଚଳେଇ ଦେଲେନି, ଭୁଲ କଥା। ନିଜର କର୍ମ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସେଠି ଭଗବାନ ବି ତମ ପାଖରେ ହାର ମାନିବେ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଇସା ମୁହାଁଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, ଏତିକି ପଇସା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଳା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଯାତ୍ରା ପାଟେ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଏମିତି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଫିଗର ଇଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଫିଗରଟେ ଅଛି ଚାଲିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଠି କଳା ନଥିବ, ତାକୁ ପେଲଠେରି ନେଲାକୁ ଆମେ ଚାଲୁନା, ଆମେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ନାୟିକା ଥିଲେ ନମିତା, ଯିଏ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ସମାଜରେ କଳୁଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବିମୁଖତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ପ୍ରତିହତ କଲେ। ଯାତ୍ରାର ମୌଳିକତା ଗତ ସମୟରେ ଯେତିକି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ଯାତ୍ରାରେ ସେ ମୌଳିକତା, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଆଉ ସେ କଳାକାରର ଜୀବନ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ଥକ ହବ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆର୍ସିଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।